nyame asɛm a ɛyɛ Bible Bruni se Bible yɛn friend nyame asɛm asɛm kronkron wa kyinye ni ho amen kɛseɛ amen asɛm kronkron wa akyinye bia ni ho asɛm a wotie a ɛma nkwa asɛm a ɛsa yareɛ eyi ɔhaw ne kɔdaa na firi nipa so sa wonya ni da so wɔ nyame asɛm a ɔdɔfoɔ obi bia bɛwie pɛyɛ fa ho to nyame asɛm so na wayɛ nkonimdifoɔ ampa yɛbɛbɔ wura kyerɛ kronkron no mu ɛnɛ nkɔmɔ a yɛbɛdi ne tie ne yie papa nkɔmɔ a me ne wobɛtwetwe no wɔ Bible mu no nyame asɛm a ɛba wo nkyɛn no ɔdɔfoɔ tie ne yie papa ɔse akatua amen obi yɛ obi adwuma ma na ɔntua ne ka yie ɔman Ghana adeɛ wɔ hɔ kɛseɛ baako paa no ama nipa bebree brɛ brɛ papa obi yɛ adwuma de na hoɔden nyinaa yɛ adwuma ehunu sɛ adwuma wɔ adi amede me wura yira ahyɛm adwuma wɔ adi menya bibi papa bi afiri mu ɔbɛyɛ wie no nea ɛsɛ sɛ otua ne ka no na wɔyɛ no kokoasa wate aseɛ kokoasa saa obi adina hoɔden ayɛ adwuma mu obi awie no nipa no wɔ sika a wɔde bɛtua na na dwan ne sɛ metua ne nyinaa ma no bum a anhwɛ adaakye ɔne me abɛyɛ pɛ sɛ bɛyɛ ada bi a ɔbɛkoto me na ɔbɛba abɛsrɛ firi me hɔ na ɔbɛba abɛbisa me nti na wɔtuatua no nketenkete de ma no sɛ 1 million a ɔbɛkyɛm bɛɛ 5 ɔkɔa no ɔma no 20 Ghana ɔsi akyerɛ no pabra ɔkɔa no ɔma no 10 Ghana next week bra ɔkɔa no ɔma no 50 Ghana 2 weeks time bra hallelujah amen yɛbɛtie Bible mu asɛm ne paa deɛ Bible ka fa saa asɛm no ho ɔdɔfoɔ obi yɛ w'adwuma no wantua ne ka ɛyɛ nnome hallelujah amen wantua ne ka yie koraa no a wode yɛnkɔ Bible mu ansa yɛnkɔ James chapter 5 verse 1 James 5 verse 1 na yɛnkenkan firi hɔ nkɔ yɛnim ɔse wiase adefoɔ wiase asikafoɔ ɔma wieyɛ wiase adefoɔ wieyɛ asikafoɔ wieyɛ hallelujah amen wiase asikafoɔ yɛka adefoɔ a asikafoɔ Bible se wɔma wieyɛ kenkan bi yɛtie ɔse na afei mu adefoɔ afei mo asikafoɔ mo awurade ato mo nsɛm mo awurade ama mo bie mo awurade ahyɛ mo animonyam wɔ sikam mo asikafoɔ adefoɔ mo ama ne hunu reba mo so ɛba mo so enti mo nsu na mo mmɔbena hallelujah amen ebisa wieyɛ no mfa ho ni atemu da no wo mfa ho ni kare me ba amen yɛbɛhwɛ wɔn awurade ne wɔn kasa no wɔte aseɛ tie wo yɛ kɔ wɔ sɛn mo ahonyade a mo anya no aporɔ wɔ awurade anim anwewɛbu agu so hwɛ mo nneɛma papa no mo sika ne mo dwetɛ na awurade sɛ ɛyɛ dɛn awe naakye wɔ awurade anim na ɛho naakye na ɛbɛdi mo adanse atemu da ɛbɛdi wo nam sɛ wɔ gya ɛfiri sɛ woahyehyɛ w'agyapadeɛ hallelujah woahyehyɛ w'agyapadeɛ wɔ asase so ɛnna ɛdi akyirɛ mu no hallelujah tie ne yɛ afei na tie yɛduru so wɔsi adwumayɛfoɔ a wodɔ mfuo woyɛ farms adwumayɛfoɔ a yɛbɛyɛ w'afuo no mu adwuma no hallelujah amen sɛ Bible ka sɛ adwumayɛfoɔ a adwumayɛfoɔ gu ahoroɔ wɔbi yɛ farms ɛne wɔafa workers ɛne wɔtua mo ka bosome anaanyɛ saa wɔbi nso so wɔyɛ mason ɛne ɔno nso so no wɔno contractor bi afa no ɛne wɔde ne yɛ adwuma bosome so a ne wɔtua ne ka wɔbi nso yɛ mason a wɔno nso so kɔgye wɔbi adwuma na wɔno nso so no contract bosome so a nipa ne tua ne ka ebedu baabi no na workers ɔdɔ mo yɛ adwuma no koraa ne yɛtua mo ka na ɛda no mansom obi tumi kɔpa bosia na obi yɛ n'adwuma so yɛ m'adwuma wei ma me na wayɛ adwuma no nyinaa ma na wie na wakɔgye bosia de ayɛ wɔwie adwuma no a afei nipa no bɛtua ne ka no na wɔyɛ ne kwanabra
konabra achina adetie hallelujah Amen. nanso wɔne ne kan one some agreement ne sɛ anka wɔpɛ bosia yɛ adwuma no wie a wɔwie yɛ ano wɔtua ne ka anaa masa nyɛ saa nanso wɔbɛwie no na afi ada no mansom adwuma baako a nipa no yɛyɛ no ebɛtumi atake 2 years na wɔntua ne ka ebi 3 years na wɔntua ne ka kyerɛ sɛ wɔka na adwene mu sɛ mentua sika yi maako yi hallelujah Amen. wɔte aseɛ adwempɔne wode akyɛgye nyankopɔn kan Ɔsɛ adwumayɛfo a wɔto mu mfuo. adwumayɛfoɔ a yɛto mu mfuo mu nnuane Wɔn akatua no. wɔn akatua no A mode nsisie de sieɛ no. a mode nsisie asisi wɔn hallelujah Amen. mode nsisie asisi wɔn nea wɔbɛtua ma no koraa no wɔntua saa awerɛho wɔ ghana ha o hallelujah Amen. wɔ buroni tumi fra burokyirema mu ba ghana ha na wɔbɛbia adwuma na n'adwene ne sɛ adwuma no wabie no ɛɛden ne titire koraa ne contractor sɛ ɛbɛyɛ adwuma wɔ ɔman yi mu Yes. ɔba a adwuma no wɔ nipa no ɛba abɛyɛ no adwuma no ɛɛden obi bɛgyina wia mu fra nɔpa kɔpem anwummerɛ bosome so a ne ama no 500 ghana which is 5 million hallelujah Amen. bosome no nyinaa ho ebi kura mbɔ 300 ghana yɛ de ama no na manager bi wɔ ghana ha obi no si wakɔ sukuu adu akyiri edi wɔn wɔyɛ foreman anaa manager na wɔka kyerɛ buroni ne ba buroni ne tumi kasa saa edwuma wɔ edi ɛden ebi adi ɔbɛtena bulldozer so no wɔn no yɛbɛtua ne ka ebi a $500 so wɔte aseɛ anaa $1,000 na ghana ni foreman anaasɛ manager na wafa ne ghana ha no aka kyerɛ buroni ne sɛ oh ghana ni wɔn ma no $500 ya. Wɔde bɛwi apɛtɛsi ewu eti mɛma no 500 wɔde asesa bere ghana sikam na yɛn ho ne dodoɔ wɔso ebi a ghana si abɛyɛ 22 million 22 million deɛ ɛne yɛ pɛ sɛ 5 million bi ma no ɔn deɛ ɔbɛyɛ wɔanya a wɔkɔ a obi nso so bɛyɛ dɛ yi ɛbɛba fi sɛ adwuma ni wɔ maa no mu eti wɔkɔ a obi nso bɛba praise God wɔte aseɛ eti wɔtua 5 no ma no a 15 million aka no. For 10 mommy, na me fa nka me deɛ ho na wo to fa 5 no ka wo deɛ ho wɔn na yɛ adwuma wɔn pɛn fa so na buroni na gye atom saa hallelujah eti wo adwuma a wo yɛ no a wo gyina wiem a wo brɛ no fɔma ya na sɛ manager na wɔn nyɛ bi no wɔ ba kwan no ho a fa ne hyɛ no mɔtoɔ mu wɔde ne nam no wɔn na agye wo sika no gu no ɔno na council no wɔdie praise God Amen. awurade sɛ menka nkyerɛ mo a mode saa adwuma no mo a moyɛ saa deɛ no ɔsɛ menka nkyerɛ mo wate aseɛ hallelujah wɔbi kura mpɔ contractor mo sisi adan yi wɔbi dodo afa wɔkɛsɛ yɛ mmesinfoɔ ɛne wɔno wɔyɛ ne ho agent wɔno bosome no so a na sika no wagye ne wafafa na wakyɛ fa de ama wɔn mo deɛ dɛ sɛ de ma wɔn wɔmfa ma wɔn da awurade bɔ hallelujah mo a mɔmemmere nkurɔfoɔ nneɛma no wode yɛ nkenka nkɔwɔ sɛe adwumayɛfoɔ a yɛyɛ mu mfoɔ mu adwuma wɔn akatua no a mode nsisie de sisi wɔn no ne nyinaa teɛ mu frɛ awurade hallelujah enti wɔgyina baabi ne ne nsa bɔ ne bo adwuma me yɛyɛ pa sika wei ne ɛde maa me wɔde ne nsa bɔ ne bo a na yɛ nnome a ɛreba wo so bo a wɔantua ne ka yɛ na yɛ nnome hallelujah wɔse saa nnipa no nyinaa nteɛ mu so frɛ awurade na wɔn a wɔyɛ mo mfuo mu adwuma no wɔn nteɛ mu aduru asafo awurade anim enti wɔkɛse so a yesu no ɛkɔ manigyafoɔ so wɔkɛse awerɛho a yɛdie a ɛdu berɛ bi koraa pɛɛ ne koraa yɛntua ebia bosome nan bosome num na pɛɛ ne koraa ɛnyɛ dɛn ɛmae hallelujah wokɔ abɛyɛ adwuma mu nso ɛwɔ hɔ na manager bi atena sika no so na pɛɛ ne mae na wɔn kekam na yɛ esu mɔbura wa bi kakra de bɛma no bosome asɔre yɛmfa ma no na manager na fa saa sika no wɔn abɔ ne bosia ne yɛ ne business hallelujah wɔsoa ne mu akɔdugu aburokyire ne yere no mu nyinaa di aburokyire akɔniaba na deɛ wɔyɛ adwuma wɔ n'ase no ne kakra wa yɛde bɛma no no ɛno nso adan ma nson
What you say? Praise God. Amen. Awurade wo yɛ mabɔda. Amen. Ɛno nso da manson. Masasi. Asemudi asetena fefe na atena sa. Na mo di asetena fefe na atena saasi so. Mo abo akohwie. Ɛna mo de sika na mo de sisi nkurɔfoɔ no. Mo de bɔ akohwie. Na mo nya no mo akuma sɛ okum. Akohwibra na mo de bɔ. Sisa maba wakɔkɔ restaurant. Na yɛ tɔ nam akɛseɛ. Ɛnsa kɛseɛ. Ni yɛ tɔma wɔn. Ɛmo akɛseɛ. Ni yɛ tɔma wɔn. Wɔde asetena fefe agye n'ani. Ɛna mo nya no mo akuma. Ɛna wɔyɛ na koma. Sɛ wɔkum da. Hallelujah. Amen. Eti Nyankopɔn sɛ menka kyerɛ sɛ wɔsiesie wɔkum da de ahyia wo. Kae me kɛseɛ paa. Amen. Eti accident na woti ate. Wɔte aseɛ. Nipa bi nti aseɛ da. Nkurɔfoɔ bi su wɔ wase. Esu frɛ Awurade. Hallelujah. Amen. Nkurɔfoɔ su frɛ Awurade. Wɔno ne deɛ ketekete a wɔbɛnya no. Adama nso. Wɔbi yɛ MP. Wɔbi yɛ security wɔ ne fie. Hwɛ ne pay a wɔgye. Wɔbi yɛ house boy wɔ ne fie. Wɔbi yɛ house girl. Hwɛ ne pay a wɔgye. Wo MP no de wo pay a wɔgye. Over 100 million. Hallelujah. Amen. Bosome so ya ne ahwie gu account so. Na masa MP ne ministers. Ya je so ma kɔ strike da. Awo wo mo pay ho. Wo ba wo na teacher ne dia ketewa bi na kam. Nurse ne dia ketewa bi na kam. Waka bi oya Benjamin de ketewa bi na kam. Hallelujah. Amen. Na MP dia ne de da bia ye hwiagum. Minister dia ye hwiagum. Ampanimfo ne de da bia ye hwiagum. Hallelujah. Amen. Na nkwala wasie ni so na ye twaadwo. Na nyina kwa Awurade anim. Awurade so atamu da no. Wone za nkrofo no be dire nyonyonyo. Hallelujah. Amen. Masa wasi. Awasi ayenkwa Deuteronomy. Yenkwa Deuteronomy 24 verse 14. Verse 14. Na yenki asɛm a Nyame ka no hɔ a awerɛho. Wɔn sɛ hallelujah. Amen. Tie ha yɛ. Nyame asɛm na ɛba wo nkyɛn na yɛ Savior light in Jesus ministry. Yes. Wɔn sɛ ɛnhyɛ wɔ paani. Hallelujah. Amen. Tie ne yɛ. Wɔn sɛ ɛnhyɛ wɔ paani. Wɔbi a wɔabɔ ne paa. Sɛ wɔnyɛ wɔ adwuma ma wo no. Ɛnhyɛ no so. Ɛnhyɛ wɔ paani. Wobɛkɔ ne manager bi tie akwadaa bi. Wobɛkɔ nkura nipa no kora yɛ paani. Wɔnam fam no wɔnyi. Ɛsɛ manager no. Manager no yɛ small boy na mmom sukuu no wayɛ dɛ. Wakɔ. Ɛna paani na ɔno yɛ waka no. Wɔno wanya mmoa nti wantumi ankɔ sukuu ɛno akyiri. Hallelujah. Amen. Na manager no ɔyɛ small boy no. Ebi a young girl bi. No one tia paani no. Wɔhyɛ ne so. Ne pɛɛ so duɔ kora wɔmfa ma no. Wode ma Awurade nkasa. Bible nkasa. Ɛnhyɛ wɔ paani so. Na mmɔborɔni wɔ bi a wɔn mmɔborɔ a wɔhyɛ wase yɛ adwuma no. Mɛnhyɛ ne so. Afei wɔhiani a ɔne ne yɛ adwuma no. Wakɔfo obi maid. Na wɔburu no wɔ fie. Wɔfa obi maid. Na maid no na ɔba papa no wɔfa no no yere. Na wɔdum no masa. Maid fo bebree hunu ma ne wa. Wɔn madam no mo nsa no. Yɛ bɔ no yɛ de bankuta nyina bɔ bi tirim. Hallelujah. Amen. Ni ehwie nsuahyia gu bi no mo so. Na wɔde hyɛ fie no. Mako paa. Na wɔhwie gu wɔkwabrani anim. Pɛ ahempoa no wɔde ma no. Wɔhyɛ ne so. Kae me kɛseɛ paa. Wɔhyɛ ne so. Wɔsi mɛnhyɛ mmɔborɔni so. Awira ho. Wɔhiani a wɔfiri wo nua no mu. Anaa hɔhoɔ bi a wɔbɛkyerɛ wɔn maa mu no. Anaa wɔwɔ kurom baabi a. Mɛnhyɛ ne so. Ɛda wɔbɛyɛ wɔ adwuma no. Hallelujah. Ɛda wɔbɛyɛ wɔ adwuma no a. Wɔwie adwuma no afa ne sika yɛ dɛ. Fama no. Carpenter ni bɛfura brosan. Akɔtena pampam ne n'ani so nyina akyire no. Wɔbɛwie adwuma no mansa bɛwie o. Wɔsi wɔkɔ n'akyire no pa wo ba. Na menim sɛ na wɔbɛwie. Sika a wɔbɛhu wɔ fie nyinaa no. Mede akɔtua me mɛ school fees. Na wo kasa no. Deɛ wɔno bɛfura brosan n'ani so kyire no no. Wɔno ne mɛ school fees busa ne sɛ watua. Praise God. Busa ne sɛ watua. Ɛnti ne sika dadan no. Wɔde aseɛ.
wɔyɛ mu na